ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଆମେ ଜୀବନ ଦେଖିବୁ। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ମାନିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣ, ତିନୋଟି ସମିତି ସମ୍ମିଳନୀର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଶୁଣିବା ପରମ ଗୀତ 2 ପର୍ବ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଆପଣା ହୃଦୟ ଗୃହକୁ ମୋତେ ଆଣିଲେ, ମୋ ଉପରେ ପ୍ରେମ ହିଁ ତାଙ୍କର ପତାକା। धन्यवाद प्रभु ए पठित शास्त्रांश प्रत्येक आशीर्वाद करतु। यही समय पताका उत्तोलन पूर्व मु अनुरोध करी मंडली सम्मेलन सहकोषाध्यक्ष महाशय नारायणपुर मंडल पालक महाशय से प्रार्थना करेंगे, तापर आम पताका उत्तोलन कर। स्वर्गीय पिता धन्यवाद दौड़ू प्रभु यही पवित्र शुभ अवसर आम तुम चरण तले अनुग्रह भिक्षा कर तुमरी कृपा आम तुम्हें देखाऊच धन्यवाद दौचु। जीशु नाम यही महान 2 दिन प्रभु कार्य को आम तुम चरण तले रखुचु। पुणी प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम आम पूजा स्थापन कर तुमर गौरव करने से दौड़ी प्रस्तुत हुए। प्रभु श्रीकृष्ण मधुमय नाम सामान्य मंडल सम्मेलन कोषाध्यक्ष महाशय को यह समय अनुरोध अधिवेशन पताका को उत्तोलन करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम पताका को पूजा प्रशंसा आराधना करवा से सभास्थल को प्रभुंर प्रिय आसन द्वारा आम उद्घाटन करवा और ये उद्घाटन पूर्व आम धर्मशास्त्र 2टी अंश पाठ करवा। प्रथम अंश गीत 118 पर्व 19 एवं 20 पद संडे स्कूल समिति सम्मेलन पाठ करेंगे एवं गीत 104 पद संडे स्कूल समिति सम्मेलन परीक्षा संपादक पाठ करेंगे। 118 19 धार्मिक लोक मैंने तले प्रवेश करेंगे। हेलो आज पंचावनतम अधिवेशन उपस्थित मुख्य कर्मकर्ता समस्त सम्मेलन मुख्य कर्मकर्ता प्रकाशित मंडल प्रत्येक मुख्य कर्मकर्ता समस्त आंतरिक नमस्कार जनाते प्रभु आत्मा जपरी गमनागमन करेंगे। प्रभु जपरी आम मध्य रही उद्घाटन पूर्व प्रार्थना करवा। यही समय अनुरोध करी आम मंडली सम्मेलन उपदेष्टा महाशय पालक पाणी महाशय से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आसन द्वारा यही सभा को उद्घाटन करवा। उपसभापति रणाय मंडल पालक महाशय आचार्य पाणी महाशय गमन उपस्थित अच्छा प्रभु श्रीकृष्ण मधुमय नाम महाशय को आह्वान करे से प्रार्थना पूर्वक यही पंडाल को उद्घाटन करेंगे।
ବିଶେଷ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଉତ୍କଳ ବାପେଶ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ସମ୍ମିଳନୀର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଜିର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଜଣାଇବେ। ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ତୁମର ଗୌରବ କରୁଛୁ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। এই সভার কার্যক্রমে প্রারম্ভ করা আজ এবং কালের বিভিন্ন সভাগুলো ভূমিকা পালন করেছে। বলো পিতা ঈশ্বরম কনমরে পুত্র যিশু খ্রিস্টম কনমরে পবিত্র ঈশ্বরম কনমরে বলো ইয়েশু মসিহ কি জয়, বলো জেসি কি জয়, বলো ইয়েশু মহারাজ কি জয়, বলো পঞ্চমঙ্গ মহাদিবেশন কি জয়, বলো পঞ্চমঙ্গ মহাদিবেশন কি জয়। আমি বিজয়ী বা আমি বিজয়ী বা আমি বিজয়ী বা আমি অতি বিশ্বাস পুরা বিশ্বাস আমি বিজয়ী বা আমি বিজয়ী বা আমি বিজয়ী বা আমি বিজয়ী বা Thank you.